Planet Sport TV Mali filɛbagaw a bɛɛ ni ce. An ka foli ni tanubaw ye bi an ka bakurubaw la sa an bɛna kuma Mali balontanna minnu bɛ Mali kɔ kan minnu bɛ balontan kɛrɛnkɛrɛnnen la nanzara jamana la. U ka weekend tɛmɛnen kɛla cogo min na an bɛ n'o kibaruyaw di aw ma. An ma daminɛ Faransi olu ta ye Ligue 1 française tile 24nan o tun bɛ sen na weekend tɛmɛnen. Stade de Rennes Amari Traoré ka tɔn o y'a ale ye. Mali latéral droit i b'a ka fɔ a ye 90 minutes a y'o bɛɛ tan. Rennes ale ni Brest ka ndolantan kɔnɔna la n'a banna 2 na fu ani fu. I b'a ka fɔ o ndolantan kɔfɛ Rennes ale bɛ jɔyɔrɔ sabanan na kuru 41 b'a bolo Faransi première division o kɔnɔna la. O hukumu kelen kɔnɔna la FC Nantes n'ale kɔfɛla b'an hakili jigin ndolatila saba la Mola Wage, Charles Traoré fo ka taa se Kalifa Kulubali ma. Olu ka wulikajɔ la mun ye Mola Wage ale tun ye titulaire ye. Charles Traoré ale ni Kalifa olu ma ye kɛnɛ kan nka u ka tɔn ni Dijon ye filanin bi kɛ 3-3. O jaabi kɔfɛ FC Nantes ale bɛna jɔyɔrɔ 12nan na kuru 33 o b'a bolo. Mun ye Dijon ye ale bɛ jɔyɔrɔ 17nan na. Dijon fanfɛla la i b'a ka fɔ Senu Kulubali ale tun fɛnɛ bɛ yen. O tile 24 kɔnɔna la mun ye RMC n'ale kofɔla b'an hakili jigin Musa Dumbuya fo ka taa se El Bilal Touré ale ni Sidiki Cissé. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Musa Dumbuya ale ni El Bilal Touré olu fila bɛɛ kɛla titulaire ye RMC fanfɛla la weekend tɛmɛnen. O ka tɔn ni Strasbourg olu binna Strasbourg fɛ 3-0. O jaabi kɔfɛ RMC ale bɛ jɔyɔrɔ 10 sɔrɔ kuru 33 b'a bolo tile 24 o kɔfɛ. Hakili lajiginna weekend tɛmɛnen o dala journée min kan El Bilal Touré ale tun y'a ka ndolati fɔlɔ kɛ o kɔnɔna la wa a yɛrɛ ye celu 1 sɔrɔ ka don o kɔnɔna la. An bɛ to Faransi n'an bɛ taa deuxième division na olu fɛnɛ tun bɛ tile 24 balontan na. Tɛnɛ i b'a ka fɔ Lens n'ale kofɔla o b'an hakili jigin Masadio Aidara ale ni Cheikh Doucouré ni cɛ fila u bɛɛ kɛla titulaire ye u ka tile 24 balontan na. O cadre kɔnɔna la Lens ale tun bɛ ka Grenoble bisimila ndolatan banna 2 na fu ani fu. O jaabi kɔfɛ Lens ale bɛna jɔyɔrɔ 2nan na kuru 47 o b'a bolo. A bɛ Lorient kɔfɛ ni kuru 4 ye. Lorient ale de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la ni waati la kuru 51 o bɛ ale bolo tile 24 o tɛmɛnen kɔfɛ. An bɛ taa Angleterre Premier League kɔnɔna la olu tun bɛ tile 26 balontan na. O cadre kɔnɔna la Brighton o ye Yves Bissouma ka tɔn ye nka Yves Bissouma yɛrɛ a ma ye kɛnɛ kan tile 26 na. A ka tɔn n'o ye Brighton ye olu ni Watford Abdoulaye Doucouré u dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1. O hukumu kɔnɔna la Abdoulaye Doucouré n'ale ye franco-malien ye ale yɛrɛ de ye Watford ka celu 1 don sanga 19 na. O jaabi kɔfɛ Watford toujours ale bɛ to jɔyɔrɔ 19 na o ye zone rouge kuru 24 b'a bolo mun ye Yves Bissouma ka maaw ye olu bɛ jɔyɔrɔ 15 na kuru 27 o bɛ u bolo. Sanson n'ale ko fɔlɔ b'an hakili jigin Musa Jɛnɛpo la ale ni Burnley kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ tile 26 ndolantan na nka o ndolantan bolodala ka bila fo sibiri nata la février kalo tile 15 san 2020. Ɲan'o cɛ Sanson bɛ jɔyɔrɔ 13nan na kuru 31 o bɛ a bolo. Wolverhampton Adama Jara Traoré ni waati la ni Mali ni Espagne n'olu bɛ wulikajɔ la a nɔfɛ. I b'a ka fɔ ale fɛnɛ ni Leicester kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ juma février kalo tile 14 san 2020. N'a tigɛra Dawuda la jaabi bɛ sɔrɔ Planet Sport Mali TV o sanfɛla la. Ɲano balontan cɛ Wolverhampton ale bɛ jɔyɔrɔ 9nan na tile 25 kɔfɛ i b'a ka fɔ kuru 35 o bɛ u bolo. Sabula olu ye ndolantan 25 de kɛ gali. N'an bɔla Angleterre an b'an kun da Allemagne kan Bundesliga ale tile 21 o tun bɛ sen na. Leipzig n'ale kofɔra o b'an hakili jigin Amadou Aidara la. Amadou Aidara ka tɔn i b'a ka fɔ ani Bayern Munich olu ye filanin bi kɛ fu ani fu o tile 21 balontan na. N'i y'a ta k'a lajɛ o balontan de tun ye Mathieu Sombe sabula nin waati la Bayern Munich ale de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 43 b'a bolo. RB Leipzig Amadou Aidara ka tɔn olu bɛ jɔyɔrɔ 2nan na kuru 42 o bɛ olu bolo. Tan kɔnɔna la Amadou Aidara a kɔni tun bɛ banna nka a ma don ndolatan kɔnɔna la. Offenheim n'ale ko fɔlɔ b'an hakili jigin Djadji Samasekou la. Djadji Samasekou ka tɔn n'o ye Offenheim ye olu binna Fribourg fɛ 1-0. Djadji ale ye ndolatan a y'a bɛɛ tan sabula a kɛla titulaire ye. O jaabi kɔfɛ sa mun ye Offenheim ye ale bɛ jɔyɔrɔ 7nan sɔrɔ kuru 33 o bɛ a bolo. N'an bɔla Allemagne an ma kun da Portugal kan. Portugal olu tun bɛ tile 20 ndolantan cadre kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la FC Porto Musa Marega ka tɔn olu ye se sɔrɔ Benfica Lisbonne kan 3-2. O hukumu kɔnɔna la Musa Marega a jɔyɔrɔ bonyana ndolantan in kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ a ma celu don. O seba in kɔfɛ FC Porto bɛna jɔyɔrɔ 2nan na kuru 50 bɛ u bolo.
Falaye Sakho ka tɔn n'o ye Victoria Guimaraes ye olu ye seba sɔrɔ Famalisikaw kan a kɛra seba jan ye sabula u gagnera 7-0. Falaye Sakho i b'a ka fɔ ale kɛla titulaire ye ntolantan in kɔnɔna la. Victoria Guimaraes o seba kɔfɛ olu bɛna jɔyɔrɔ 7nan na kuru 28 o bɛ u bolo. An bɛ to nazara la toujours zen na an bɛ taa Turki olu ka Super League o tun bɛ tile 21nan na. Sivasspor ni ale ko fɔlɔ b'an hakili jigin Mamadou Samasala ale ye cɛlu kɔlɔsiba ye malien don ani Mustafa Yatabare ale ye attaquant ye n'o ye Mali attaquant ye. U ka tɔn san n'o ye Sivasspor ale ni Basak Shehir olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1. Mun ye kunnafoni duman ye ka taa Sivasspor fanfɛla la Mustafa Yatabare ale de kɛla u ka cɛlu 1 donbaga ye. O cɛlu in o b'a to k'a fɔ Sivasspor ale bɛ ni banba jɔyɔrɔ fɔlɔ kan ni kuru 40 ye. O b'a to Mustafa Yatabare fɛnɛ a b'a ka san cɛlu kɔnɔntɔnnan sɔrɔ Turki championnat o kɔnɔna la. O kadiri kelen kɔnɔna la Adi Sakho ka tɔn n'o ye Denilspor ye olu ye filanbi kɛ Konya Sport fɛ 0-0. Denilspor ale bɛ jɔyɔrɔ 10nan na kuru 24 bɛ u bolo. Abdoulaye Jabi ka tɔn san n'o ye Besiktas d'Istanbul ye olu ye seba ɲuman sɔrɔ Gaziantep FK kan 7-0. Abdoulaye Jabi i b'a ka fɔ ale tun bɛ ntolantan in kɔnɔna la. O kɔfɛ Sulemani Jara ale ka tɔn n'o ye Gaziantep ye olu minnu bɔla ka bin Abdoulaye Jabi ninnu fɛ 7-0. Sulemani Jara fɛnɛ i b'a ka fɔ a sen donna ntolantan in na Gaziantep FK o fanfɛla la. Ka to Turki zen na nka an bɛ taa 2e division na. Balıkesirspor Ali Male ka tɔn olu ye seba sɔrɔ Umra Niyespor kan 7-0. O kɛra Turki 2e division balontan hukumu kɔnɔna la. Ali Male y'a ka tɔn ka cɛlu 2nan sɔrɔ k'o don. O bɛna k'a ka san cɛlu 2nan fɛnɛ ye ni championnat 2e division in kɔnɔna la Turki. A ka tɔn n'o ye Balıkesirspor ye olu bɛ jɔyɔrɔ 8nan sɔrɔ o kɔfɛ kuru 28 o bɛ u bolo. An b'a kun cɛ ni Belgique ye olu tun bɛ tile 25 ntolantanw kadiri kɔnɔna la. Cercle Brugge ale ye se sɔrɔ FC Malines kan 7-2. Lassana Coulibaly ale ni Alimami Gori olu bɛ sen donna ntolantan na ka taa Cercle Brugge fanfɛla la. Hakilila jiginna Mali ntolatila wɛrɛ bɛ Cercle Brugge la n'o ye Jean Aldom Deroy n'ale formera Afrique Football Elite maaw fɛ. Waati la a fari man d'a la dɔɔni. Cercle Brugge ale bɛna jɔyɔrɔ 16nan na kuru 14 o bɛ u bolo. KV Ostende Adama Ɲani ka tɔn olu bina Royal Mouscron fɛ 7-1. O défaite b'a to mun ye Adama Ɲani ka tɔn ye olu bɛna jɔyɔrɔ 14nan na kuru 21 o bɛ u bolo. Royal Antwerp Sambu Yatabare ale ni Gunde Ɲagadu ka tɔn olu ni Racing Genk kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ alamisa o tile 25 balontan kelenw kɔnɔna la. Ɲan'o cɛ Royal Antwerp bɛ jɔyɔrɔ 3nan na kuru 45 bɛ u bolo. Mena kuma mun ye Abdoulaye Doucouré ale ka lahalaya kan Mali équipe nationale ani France équipe nationale olu ni ɲɔgɔn cɛ kan. Ka kɛ n'o ye mun ye Canal Plus maaw ye n'o ye France télévision so ye olu ye wulikajɔ kɛ ka se Abdoulaye Doucouré ma k'a ɲininka a ka jaabiw la an b'a ka jaabi lamɛn gale. Ça a toujours été mon rêve, ça c'est sûr que c'est quelque chose pour lequel je me battrai le plus longtemps possible. Ne bɛ miiri France équipe nationale la. Ma décision n'est Sabula France équipe nationale ka di mun ye Mali équipe nationale ye Mali équipe nationale maaw ma gɛrɛ ne la kosɛbɛ n bɛna ka décision ta a mɛnna a janyana. N'i y'a ka jaabi jateminɛ bamanankan na a ye mun fɔ bakuruba la o de filɛ nin ye. O kɔfɛ Fuseni Jawara n'ale ye Mali équipe nationale ka degenikɛ karamɔgɔ dangan ye ale ye a ka hakilila fɛnɛ di. Ale y'a yira k'a fɔ Mali bɛ kan ka Abdoulaye Doucouré makɔnɔ a mɛnna wa k'u gɛrɛla la ko halisa dayɛlɛlen don Abdoulaye Doucouré n'a bɛ fɛ ka na jouer Mali équipe nationale fɛ ka kɛ ni fédération président Mamadou Touré Bavier ale ka kumakan ye dayɛlɛlen don a ye wa an b'a kunbɛn i n'a fɔ a kan ka kunbɛn cogo min na. Bi bi in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni Abdoulaye Doucouré n'a nana Mali fɛ a bɛ dɔ de fara an ka baara kan sinon a tɛna fɛn bɔ a la. Anw bɛ kan ka suit kabini a bɛ Stade Rennais na wa a bɛ kan ka wulikajɔ min kɛ Watford la Angleterre Premier Division na an ɲɛ b'a la. Bi bi in na anw tigɛlen don a kan Abdoulaye Doucouré n'a nana Mali équipe nationale la an b'a kunbɛn ka ɲɛ wa an dalen don a la k'a fɔ a bɛ don Mali équipe nationale la a tɛ kɛ gɛlɛya yɛrɛ ye. Abdoulaye Doucouré dun munna a y'a fɔ k'a fɔ Mali équipe nationale ma gɛrɛ a la. Bon ne hakili la a y'a ka kumakan daminɛ k'a fɔ halisa a bɛ miiri France équipe nationale la an b'o faamuya nka k'a fɔ ko
Mali ma gɛrɛ a la walima Mali tɛ fɛ a ka na o jaabi bɛ ale yɛrɛ de bolo. An b'a dɔn k'a fɔ France équipe nationale a jira u ka denmisɛnninw fɛ wa a kɛra olu dɔw ka kapitɛni yɛrɛ ye nka o t'a bali k'a fɔ k'a kana Mali fɛ sabula an b'a dɔn k'a fɔ a bɔ kulo o ye Mali ye. An bɛ kunnafoni ninnu an b'a kuncɛ ni mun ye sa donc o ye tournoi IFOA dame n'o ye musolakaw ka tournoi ye n'a bɛ labɛn sous région na Union des fédérations ouest africaines de football maaw fɛ nin bɛna k'a tako fɔlɔ ye. Mali ale bɛnna jɛkulu filanan ma n'o ye groupe B. Tirage au sort kɔfɛ mun n'a sigila sen kan samedi tɛmɛnen février kalo tile 8 san 2020 Freetown. O hukumu kɔnɔna la Mali, Gambie, Libéria, Guinée Bissau olu de bilala jɛkulu filanan kɔnɔna la. Jɛkulu fɔlɔ kɔnɔna la Sierra Leone, Cap Vert ale ni Sénégal olu bɛ sabula Mauritanie de kun kan ka dafa olu ye forfait signé nin tournoi in kɔnɔna la. Hakilila jiginna tournoi IFOA dame tako fɔlɔ in a bɛ sigi sen kan février kalo tile 25 ka taa se mars kalo tile 7 ma san 2020 Sierra Leone kaw fɛ yen nɔ.